Bgmc. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. La mayoría de las personas completamente no entienden. And when your temple gets defiled, your spirit gets defiled. Y cuando tu templo es corrompido, tu espíritu también lo es. So what we're going to be learning, what Hanukkah is about, is not oil. De el Hanukkah lo que vamos a ver hoy es que no se trata del aceite. There's a lot of, people, the oil lasted 8 days. Hay mucha gente que dice el aceite duró 8 días. There is nowhere that is found in anywhere. Esto no se encuentra prácticamente en ningún lado. I looked and looked. I asked my own rabbi a long time ago. It was nowhere to be found. Yo he buscado y hace tiempo atrás le pregunté a mi propio rabbi y no pudo contestarme. So what we're going to learn today is what it truly is all about. Y lo que vamos a aprender hoy es a entender de qué verdaderamente esto se trata. What it is about is that you're the temple. De lo que se trata es de que tú eres el templo. Hanukkah is about the second temple being defiled. Hanukkah se trata del segundo templo ser contaminado. Oh, the temple being defiled, sorry. El templo ser contaminado. Okay, so what we're going to do tonight is we're going to learn what Hanukkah is all about. Que vamos a hacer esta noche es aprender de qué se trata Hanukkah. And why you are the temple of God. Y por qué tú eres el templo de Jehová. But what is inside your temple, is it holy or unholy? Pero lo que está dentro de tu templo, ¿es santo o no lo es? Let's go on to the next slide. Vamos a la próxima diapositiva. Does Yeshua celebrate Hanukkah? ¿Será que Yeshua celebra Hanukkah? If he does, why is he celebrating it? Y si él lo hace, ¿por qué lo celebra? If so, where does it appear in the scriptures? Y si así es, entonces, ¿dónde aparece esto en las escrituras? So let's turn to John, the Gospel of Yochanan, chapter 10, verse 22 and 23. Vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 y 23. John chapter 10, verse 22 and 23. Juan, capítulo 10, versículo 22 y 23. Yochanan 10, verse 22 and 23. Juan 10, versículo 22 y 23. Okay, give you a second to find it. Okay, then came Hanukkah in Yerushalayim. It was winter, and Yeshua was walking around inside the temple area in Shlomo's Colonnade. Okay, so in these two verses, Entonces, en estos dos versículos, we see then came Hanukkah. vemos que entonces luego llegó Hanukkah. In a lot of translations it says then came the feast of dedication. En muchas traducciones dice luego llegó la fiesta de las dedicaciones. How do you say dedication in Ivrit? ¿Cómo dices dedicación en hebreo? Hanukkah. Hanukkah.
Okay? So it was right there in your Bibles and you just didn't know what it said. Estuvo todo el tiempo allí, simplemente es que tú no sabías lo que significaba. So what we see here in Yochanan 10 Entonces lo que vemos aquí en Juan 10 is that Yeshua was there at the temple celebrating. es que Yeshua estaba allí en el templo celebrándolo. People go, it doesn't say that. Y la gente dice, oh, por favor, no digas eso. Then why do we reference him being there on Hanukkah? Entonces, ¿por qué se refiere de que él está allí en Hanukkah? Okay, that's now also on our website. Y también en nuestra página web There's a very comprehensive study on Hanukkah. We're just going to do an overview tonight. hay estudios en nuestra página web que son bien comprensibles y bien simples. I think we did a couple of months study on Hanukkah. Yo creo que hicimos aproximadamente unos cuantos meses sobre el estudio de Hanukkah. But for tonight, what I wanted to do is have a Bible studies, a Bible study form. Esta noche lo que quería hacer era tener un tipo de estudio bíblico So that you can ask questions. para que así ustedes puedan hacer preguntas. Because if there's just a preaching, sometimes your questions don't get answered. Porque si es solamente una prédica, entonces, o una enseñanza, ustedes no van a poder hacer preguntas. So we hear in John 10, verse 22, Entonces aquí en Juan 10, versículo 22, we see, then came Hanukkah. entonces vemos, luego llegó Hanukkah. Yeshua doesn't say, stop doing this. Yeshua no dice, paren de hacer esto. He is there partaking in the Hanukkah celebration. Y él está aquí participando de la celebración de Hanukkah. And what we're going to look at in a moment Y lo que vamos a ver en un momento is how important the next scripture is. y es cuán importante es la próxima escritura And how important Sufganiot is. y qué tan importante el Sufganiot es. I'm going to leave that there as a temptation. Lo voy a dejar aquí como una tentación. Okay? I have to be good. Tiene que ser bueno. But Sufganiot is jelly donuts. El Sufganiot es una donut de mermelada. This is a tradition Esto for es una Hanukkah. tradición para Hanukkah. Okay? There's a lot of traditions in Hanukkah which are beautiful. Hay muchas tradiciones en Hanukkah que de verdad son muy bonitas. But Sufganiot has nothing to do with Hanukkah at all. Pero el Sufganiot no tiene nada que ver con el Hanukkah. But Sufganiot is very good. Pero el Sufganiot es Espe- muy delicioso. Okay? So back to John 10, verse 22 and 23. Vamos de nuevo a Juan 10, versículo 22 y 23. Then came Hanukkah in Yerushalayim. It was winter, and Yeshua was walking around inside the temple area in Shlomo's Colonnade. Okay? So the next part we look at Entonces la próxima parte que vamos a ver is it's winter. es que es en invierno. So we have a time reference for when this partake. Tenemos un tiempo de referencia en el tiempo que esto acontece. Because when we get to reading the book of Maccabees, first Maccabees today, Porque cuando vayamos y leamos el libro de Macabeos, primero de Macabeos, we're going to see that it happens in the 9th biblical month on the 25th day. vamos a ver que esto sucede en el día noveno, en el día número 25, Which is today. que es hoy. As the sun went down on the calendar, Desde en el momento que hubo la puesta del sol en el today calendario, is that day. The Jews were doing it yesterday. hoy es ese día. Los judíos lo estaban haciendo ayer. But it wasn't the 25th day of the 9th month. Pero esto no era el día número 25 del noveno mes. Okay? Today, as the sun went down at 4:30. Entonces hoy, cuando hubo la puesta del sol a las I hate 4:30, winter. It became the 25th day of the 9th month. Fue entonces el día número 25 del noveno mes. Okay? God does not follow their secular calendar. Dios no sigue el calendario secular. So it is very clear that Yeshua is celebrating Hanukkah, but what is the celebration?
Está bien claro de que Yeshua celebró el Hanukkah, pero ¿qué es el Hanukkah? Hey, Dion. There's class if you want. There's class. Everybody say hello to Dion. Hi, Daniel. Okay. So, is everybody clear that Yeshua is celebrating it here? Estamos todos claros de que Yeshua estaba celebrando esto. Because then you can always ask the question, what's he doing there then? Porque muchas veces puedes hacer la pregunta de que ¿qué está haciendo él allí? If there was something wrong with it, why was he there? Si había algo errado con esto, ¿por qué él estaba allí? You know, many times he chastises the Pharisees and Sadducees, but he's not doing that here. Porque muchas veces él castiga a los fariseos y a los saduceos, pero él no está haciendo eso aquí. So we here at Beth Goyim proclaim Messiah has come. Y aquí en Bet Goyim nosotros proclamamos de que Yeshua el Mesías vino. And his name is Yeshua, and we follow him. Su nombre es Yeshua y nosotros lo seguimos. So this is why we're here tonight. Y por eso es que estamos aquí en esta noche. And I think I got the number right. I told you 15 to 20 people. Yes. And that's what we got. Amen. Okay. All right. So let's go on to the next slide. Entonces vamos a la próxima diapositiva. Let's turn to Luke chapter 21, Vamos a Lucas capítulo 21, verse 16 through 19. versículo 16 hasta el 19. Luke 21, verse 16 through 19. Lucas 21, versículo 16 hasta el 19. In the beginning of this study tonight, I am going to move a little fast. En el principio del estudio de hoy, pero voy a proseguir más rápido, a proceder, Because I want to get to the reading of First Maccabees. porque quiero llegar a la lectura de los Macabeos. Now, First Maccabees is a historical book. El libro de los Macabeos es un libro histórico, Okay, it is confirmed by Josephus. es confirmado por Josefo, Okay, and Yes, it is. Yeshua points to Hanukkah when we get to Matthew 24. y Yeshua mismo señala a los Macabeos cuando lleguemos allí. And we already saw in John 10 that he celebrated it. Y vemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 10, que él lo celebra. Okay, Luke 21, verse 16 through 19. Lucas 21, versículo 16 al 19. You will be betrayed even by parents, brothers, relatives, and friends. Some of you they will have put to death, and everyone will hate you because of me. But not a hair on your head will be lost. By standing firm, you will save your lives. Amen? Amen. How many people know that this is about, he's talking about Hanukkah here? ¿Cuántos de ustedes saben de que él está hablando de Hanukkah aquí? When you read First Maccabees, you see he's paraphrasing First Maccabees. Cuando lees el libro de los Macabeos, vas a darte cuenta que él está parafraseando esto. Denise, turn on the mic. How come the Bible doesn't have the book of Maccabees in it? You're going to see in a minute. Okay. ¿Por qué será que la Biblia no tiene el libro de los Macabeos allí? Once we get to the time periods, I'm going to show you why it was not codified. Cuando lleguemos al periodo de tiempo vas a darte cuenta por qué no está. And it is a historical book also. Es un libro histórico también. Because it is in the Catholic Bible. Yes, it is. It is in the Catholic Bible, but so are other ones. Other books, yeah. Está en el libro, la hermana dice, está en el libro, en la Biblia católica, y el rabbi dice, sí, está allí, y así también hay muchos otros libros. Okay, so in verse 16, Entonces, en el versículo 16, Yeshua speaks about betrayal. Yeshua habla de la traición, Then also he speaks about being put to death y también habla de ser muerto, by parents, ser puesto a la muerte, brothers, por tus hermanos, relatives, tus, and friends. tus relativos y amigos. When you see what happens in Maccabees leading up to Hanukkah, Cuando vemos en los Macabeos llegando a Hanukkah, you will see that you're going to be betrayed by brothers,
te vas a dar cuenta que vas a ser traicionado por hermanos, relatives, and friends. relativos y parientes y hermanos y amigos. Okay? Then when we look at verse 19, Y también cuando vemos el versículo 19, by standing firm you will save your lives. y por pararte firme vas a salvar tu vida. Okay, what we're going to see is the Maccabees stand against a great army. Lo que vamos a ver es que los macabeos se paran en frente de un ejército grande. And by standing firm Y por pararse firme for the Lord, en frente de Jehová, fue para Jehová, apoyar a Jehová, they actually save their lives. y ellos se salvan su vida por esto. We're going to read about some Jews Vamos a hablar de algunos judíos that are quiet. I'm talking, you're not talking, children. It's called respect, and we have that in this house. Okay? We're going to read about some Jews Vamos a hablar de algunos judíos that were attacked on the Shabbat, que fueron atacados en un Shabbat and they wouldn't fight. y ellos no pelearon. If the Lord allows you to be attacked on the Shabbat, you fight. Si el Señor permite que tú seas atacado en un Shabbat, tú peleas. But you don't attack on Shabbat. If somebody attacks you, you can save your life. Si tú no atacas en un Shabbat, entonces tú puedes salvar tu vida. Okay? By Tú no, si tú no atacas, pero puedes salvar tu vida. okay? By standing firm, Por pararte firme, you will save your lives. tú podrás salvar tu vida. Okay? So we're just going to touch on these. Simplemente vamos a repasar esto. Because then when we go to read Maccabees, you're going to say, oh, that's what Yeshua was talking about. Entonces cuando leamos los macabeos, entonces tú vas a decir, oh, de esto era que hablaba Yeshua. Okay? Now remember, the New Testament comes after the Old. Ahora recuerden que el Nuevo Testamento viene después del Viejo. And we're going to look at the time periods in a moment. Y vamos a ver el periodo de tiempo en un momento. But between the Old Testament closing Malachi Pero cuando se cierra el libro de Malaquías, there's a 400-year period between the Malachi and Matthew. hay un periodo de tiempo de 400 años entre Malaquías y Mateo. And the Maccabees is very close to the time when Yeshua would be born as a man. Y los As a macabeos, baby. está cerca del periodo de tiempo en que Yeshua iba a nacer. And I'm going to show you the time periods in a minute. Y yo les voy a mostrar el periodo de tiempo en un But minuto. I want you to see something here in the beginning. Yo quiero que vean algo aquí en el principio. And this is why I always say you can't read the Bible unless you got Jewish eyes. Y por eso es que yo siempre digo, no puedes leer la Biblia si no tienes ojos judíos. Because we've read Corinthians Porque hemos leído Corintios. and talks about you being the temple. Y habla de tú ser el templo. What's one of the most important parts in the temple? ¿Cuál es una de las partes más importantes en el templo? Oscar, the altar. El altar. Okay, the altar to the Lord, to Jehovah, is the most important part. El altar a Jehová es la parte más importante para él. And what is on your altar besides Sufganiyot? ¿Y qué es? ¿Y qué está sobre tu altar aparte del Sufganiot? Okay, sugar. Okay, so your altar needs to be pure. Entonces tu altar debe estar puro. And by standing firm in verse 19, Y por pararte firme en el versículo 19, you will save your life. tú salvarás tu vida. Okay, it's a very important part that we're going to understand later. Es una parte muy importante que vamos a entender luego. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Matthew 24, Mateo 24. Matthew 24, verse 15 through 19. 20. 20. Mateo 24, del versículo 15 hasta el 20. Matthew 24, Mateo 24, verse 15 through 20. versículo 15 hasta el 20. This part of the Gospel of Matthew Esta parte del Evangelio de Mateo is all about
Hanukkah. Se trata todo sobre Hanukkah. And the church doesn't understand this. Y la iglesia no entiende esto. Many Messianic congregations don't understand it because they don't teach this. Muchas congregaciones mesiánicas tampoco, porque ellos no enseñan esto. Because they're all about Sufganiot. Porque ellos solo se trata de Sufganiot. They're all about the dreidel. Dreidel. Just dreidel is the Hebrew word. Es dreidel. Todo se trata de un dreidel. Okay. The dreidel is a gambling game. O el dreidel es un juego al azar. And you gamble with chocolate. Y entonces juegas al azar con chocolates. And if you get a gimel, that means you get everything that's in the pot. Entonces si ganas, ganas todo lo que hay allí. Jews think it's the Jewish Christmas where they get presents. Los judíos piensan que esto es la Navidad judía, como cuando te dan regalos. As Adam Sandler said, 8 crazy nights. Como Adam Sandler dijo, 8 noches locas. Okay? It has nothing to do with any of those things. Y esto no tiene nada que ver nada con lo que hablamos. It has everything to do what's going to happen possibly in the near future. Y esto tiene que ver con lo que tal vez pueda suceder en un futuro cercano. So let's read Matthew 24 verse 15 through 20. Vamos a leer el Evangelio de Mateo 24 del versículo 15 al 20. Okay? The camera tilting or something? Oh, you gotta put the wire on. That. That was cool, man. You know what you're doing there? Oh, you're not here. Oh man. No, because that has to be plugged in. So we've been getting ambient audio, and that now you have to stop the recording. Stop the recording. Now plug that one into the top hole, the red hole, top one. Great. Now hit the recording again. And tilt down because now I look like I'm sitting in a hole. Tilt the front of the camera down. You got to use the back handle, the back one. Yes. Suavecito, porque se va de una vez. 1 second, we're having some technology fun. Un segundo, estamos teniendo una interrupción técnica. All right, Matthew 24, verse 15 to 20. Mateo 24, versículo 15 al 20. So when you see the abomination that causes desolation. Entonces, cuando ve la No, abominación don't. que causa desolación. I'm reading. Oh, sorry. So when you see the abomination that causes desolation spoken about through the prophet Daniel standing in the holy place, let the reader understand the allusion. That will be the time for those in Yehudah to escape to the hills. If someone is on the roof, he must not go down to gather his belongings from his house. If someone is in the field, he must not turn back and get his coat. What a terrible time it will be for pregnant women and nursing mothers. Pray that you will not have to escape in winter or on Shabbat. Okay? So, verse 15. Entonces, el versículo 15 It talks about an abomination that causes desolation. habla de una abominación que causa desolación. Spoken about through the prophet Daniel. Hablado a través del profeta Daniel. But this had already happened. Pero esto ya había sucedido. When Yeshua said these words, Cuando Yeshua dijo estas palabras, it had already happened, so why is he saying it again? esto ya había sucedido. Entonces, ¿por qué le está diciendo esto de nuevo? Now, there hasn't been a temple in Israel for 2,000 years, No ha visto un templo en Israel por 2000 años, but they're getting ready to put one up. pero están listos para hacer uno. So, that's the time that this scripture can happen again. Este es el tiempo de la escritura que esto puede suceder nuevamente. Okay? This abomination has to be standing in the holy place. La abominación tiene que estar de pie en el lugar santo. Not the most holy place, the holy place. No el lugar más santo, pero en el lugar santo. Then in verse 16, there's a key part to that.
Entonces en el versículo 16 hay una parte clave para esto. It says, to escape to the hills. Habla de escapar hacia las montañas. Once you understand Hanukkah, Una vez que entiendas el Hanukkah, you will understand what Yeshua is talking about. vas a entender de qué se trata, de qué habla Yeshua. Then he says in verse 19 something horrible. Entonces en el versículo 19 él dice algo horrible. Look at verse 19. Veamos el versículo 19. What a terrible time it will be for pregnant women and nursing mothers. Why would you say something like that? ¿Por qué dirías algo de esta manera? After talking about the abomination that causes desolation. Después de hablar de la abominación que causa desolación. After talking about running to the hills. Después de hablar corre hacia las montañas. He's quoting, it's not that bad. I think you're done nursing. Quoting. Quoting, citando. Okay? Yeah. Okay? What Yeshua is talking about in Matthew 24 De lo que Yeshua está hablando en Mateo 24. is all coming out of the book of Maccabees. Todo esto sale del libro de los Macabeos. Okay? And we're gonna read it tonight. Y lo vamos a leer esta noche. As a Jewish boy, I never read the book of Maccabees. Como un judío cuando era joven, yo nunca leí esto. Now, there's lots of musical groups now, the a cappella groups like 613 that are excellent. Hay muchos grupos a capelas como el 16-13. There's a group like the Maccabees that are excellent. Hay también un grupo que se llaman los Maccabees. And they talk about the Maccabees, but they don't read the book of Maccabees. Ellos hablan de los Macabeos, pero ellos no leen el libro de los Macabeos. Okay? They talk about Hanukkah, Ellos hablan de and Hanukkah they talk about oil lasting for 8 days, and that never happened. y ellos hablan del aceite que dura 8 días, pero esto nunca sucedió. I thought all my life it was about oil that lasted 8 days. Y yo toda mi vida creía que esto era del aceite que duraba 8 días. I asked my own rabbi, Rabbi Fish. Yo muchas veces le pregunté Yes, Mr. Dinnerman. le pregunté a mi rabbi, Rabbi Fish. Sí, señor Dinerman. What is your question now? ¿Qué pregunta tienes tú ahora? Where do we find the oil? ¿Dónde encontramos el aceite? Well, it's not really in the Bible. Bueno, no es realmente en la Biblia. Is it in Talmud, Rabbi? ¿Está en el Talmud, Rabbi? No, it's not in Talmud. No, no está en el Talmud. Then where does it come from? Entonces, ¿de dónde viene esto? Why do you ask so many questions? ¿Por qué haces tantas preguntas? God made me this way? El Señor me hizo así. Sit down and shut up. Siéntate y cállate. Cállate. Okay? This passage from verse 15 to 20 Este pasaje desde el versículo 15 hasta el 20, is all talking about Hanukkah. todo esto habla sobre Hanukkah. And we might see this horrible thing happen again. Y nosotros tal vez veamos esta situación horrenda que suceda una vez más. Okay, let's move on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, the significance of Hanukkah La lo significante de Hanukkah is we are to remember the rededication of the temple after it was defiled. es que debemos hacer el recuerdo de la rededicación del templo después que fue destruido, no, defiled, you just said that. Contaminado. Contaminated. Contaminated. Okay? Is your temple contaminated? ¿Está tu templo contaminado? So if it is, you might have to do some things to fix it. Y si está contaminado, deberás hacer algunas cosas para arreglarlo. Now, we just read Matthew 24, Bueno, acabamos de leer Mateo 24, verse 15 through 20. versículo 15 al 20. This prophetic Memorial Day Este día profético memorial is all about the end of days.
Se trata sobre los últimos días. So you have to understand, how do we get to the end of days? Entonces tú debes de entender cómo llegamos al final de los días. Because Yeshua said that what a terrible time it's going to be for nursing mothers. Porque Yeshua dice que el momento tan terrible va a ser para las madres que amamantan. Why would he say that? ¿Por qué él diría esto? What did we do to deserve that? ¿Por qué hicimos nosotros para merecer esto? Well, we're going to learn about that tonight. Bueno, entonces vamos a aprender esto esta noche. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, is Hanukkah about oil or something else? ¿Se trata Hanukkah sobre el aceite o algo más? Okay, the Jews will tell you it's about oil. Los judíos te dirán que se trata sobre el aceite. Because once again, they don't want to take responsibility for their actions. Porque una vez más ellos no quieren ser responsables por sus acciones. If we're supposed to be God's chosen people, Y si nosotros debemos ser los escogidos de Jehová and the apple of his eye, y la niña de sus ojos, why would God allow these things to happen to us? ¿por qué permitiría Jehová que esto suceda? Well, when you make him angry and he walks away, Bueno, cuando tú le haces enojar y él se va de tu lado, then the devil comes in and wants to destroy you. entonces viene el enemigo y quiere destruirte. But we're going to see that the Jews invited the devil in to come into their house. Lo que vamos a ver es que los judíos invitaron a Satanás y a su casa. And the Christians are doing the same thing Y los cristianos están haciendo lo mismo, by bringing that stupid Christmas tree into their house. trayendo ese estúpido árbol en su casa I mean, how clear de can Navidad. how clear can Jeremiah 10 be? ¿Qué más claro puede ser Jeremías 10? You cut a tree in the forest and you decorate it with silver and gold. Te cortas un árbol en el monte y lo decoras con oro y plata. And then you bow to it. Entonces luego te postras ante él. I never bowed to the Christmas tree. Yo nunca me postro ante el árbol de Navidad. Where'd you put the presents? ¿Dónde es que pones los regalos? Under the tree. Debajo del árbol. What did you do to put the present under the tree? ¿Qué haces tú para poner los regalos abajo del árbol? I just threw it under the tree. O yo simplemente los tiré. And then you lie to your children and say, this fat guy came down our chimney. Entonces le mientes a tus hijos diciéndole, este hombre vino y por la chimenea y dejó el regalo allí. Okay? So let's learn truth tonight. Vamos a leer la verdad en esta noche. Vamos a aprender la verdad. On the right side of the screen there, En la parte derecha de la pantalla you see the Hebrew word Hanukkah. ves la palabra hebrea Hanukkah. Okay? That's how you spell Hanukkah. Hanukkah, la nuca. Adriana. Shh, please. John 10, it spells different. Huh? With a K. John 10. Mm-hmm. There's, when it's transliterated, it doesn't really matter. Adriana was asking about the spelling. La hermana Adriana estaba preguntando, When it's transliterated, you can spell it two different ways. cuando estás traducido, puedes leerlo de cualquier manera. I see it with a CH, I see it with an H. He visto con una CH, solo con una H, Okay? But on the right side, that's the proper way of saying it. pero en la parte derecha de la pantalla es la manera apropiada de decirlo. It's Hanukkah, Sería Hanukkah, because it's a chet. es con una Het. All right? Going on to the next slide. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Let's go back to the book of Shemot, Exodus chapter 29, verse 36 and 37. Vamos de regreso entonces vamos al libro de Éxodos, capítulo 29, versículo 36 al 37. Exodus 29, Shemot 29, verse 36 and 37. Éxodos 29, versículo 36 y 37. Exodus 29, verse 36 and 37. Éxodos 29, versículo 36 y 37. While you're turning there, the picture up on the top left-hand corner, La foto que está en la pantalla en la parte alta de la izquierda, that's the Mishkan, the tabernacle. este es el tabernáculo, el Mishkan. Okay, that's the layout of the Beit HaMikdash, the temple also.
Este es también the layout, The design. el diseño del Beit Hamikdash. Okay? You go to the first where you start from the right. Empiezas desde la derecha, That's the altar. ese es el altar. The second part is the wash basin. La segunda parte es donde se lava las manos. That's called the holy place. Esto es lo que se llama el lugar santo. This part here, Esta parte acá, where these two objects are, donde están estos dos objetos, that is called the holy place. esto es lo que se llama el lugar santo. Where the Santo. next part is, where the yellow part is, Donde está la parte amarilla, this is the most holy ese place. es el lugar más santísimo. Okay? Okay, because Santo you have the bread offering, Entonces aquí vemos la ofrenda del pan, the menorah, la menorá, the incense offering, la ofrenda del incienso, and then finally you get to the most special holy place where the Ark of the Covenant is. y finalmente llegas al lugar más especial que sería donde está el arca del pacto. So you got to understand what is the holy place and the most holy place. Tienes que entender cuál es el lugar santo y el lugar más santísimo. All right, Shemot 29, verse 36 and 37. Éxodos 29, versículo 36 y 37. Each day offer a young bull as a sin offering besides the other offerings of atonement. Offer the sin offering on the altar as your atonement for it, then anoint it to consecrate it. 7 days you'll make atonement on the altar and consecrate it. Thus the altar will be especially holy, and whatever touches the altar will become holy. Okay? So here you have to consecrate the altar. Entonces aquí debes de consagrar el altar. The temple altar will be consecrated for 7 days, El altar del templo va a ser consagrado por 7 días and then have a very special holy day on the 8th day. y va a tener un día bien especial en el 8º día. Okay? So there's a very special part about the Beit HaMikdash is the altar, El lugar especial en el Beit Hamikdash es el altar, because that's where you offer things up to Jehovah. porque aquí es donde tú ofrendas a Jehová. That's where you do your sin offerings, Aquí es donde haces tu ofrenda del your pecado. thanks offerings, The which one? your thanks offering, La ofrenda de gracia. and any other type of offering that we might have. Y cualquier otro tipo de ofrendas que hagas. But it's got to be consecrated. Pero tiene que ser consagrado. If something touches it that is not holy, Si algo lo toca que no es santo, it's got to be torn down, esto debe ser derribado okay, in the holy place, en el lugar santo. okay, and replaced with a whole new set of rocks, Y debe ser reemplazado con piedras nuevas. okay? Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. 2 Chronicles 7, verse 9. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 9. 2 Chronicles 7, verse 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 9. I'm going to try the Sufganio. How good it is. Messy. Qué rico. Second Chronicles 7, verse Segundo 9. libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 9. Crónicas. One minute. Libro de Crónicas. Second Chronicles 7, Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verse 9. capítulo 7, versículo 9. On the 8th day, they held a solemn assembly, having observed the dedication of the altar 7 days and the festival for 7 days. Okay, this is the first temple. Ok, este es el primer templo. They dedicated the altar. Ellos dedicaron el altar. They had Hanukkah
for Ellos, 7 days. ellos tuvieron Hanukkah por 7 días. They dedicated the altar. There you see H2598. Ellos dedicaron el altar. H2598 Is the word Hanukkah. es la palabra Hanukkah. Okay, means dedication, Significa dedicación, consecration. consagración. Okay, that's what Hanukkah is about. Dedication, De esto es que se trata Hanukkah. Dedicación, consecration. consagración. You are making a covenant with Jehovah. Tú estás haciendo un pacto con Jehová. So when you make an altar to the Lord, Entonces hace un altar a Jehová. it is an altar only for that purpose. Esto es un altar solo para este propósito. You don't have regular barbecues on it. Tú no vas a hacer tu barbacoa al regular. It is specific for that purpose and that purpose alone. Esto es específico para ese propósito y solo ese propósito. So this is Shlomo, and it's the first Beit HaMikdash, the first temple. Este es Salomón y este es el primer templo. Okay, and on the 8th day, they had a holy convocation. En el 8º día ellos tuvieron una convocación santa. Okay, they dedicated the altar for 7 days, Ellos dedicaron el altar por 7 días, as we saw in the book of Shemot, Exodus. como vimos en el libro de Éxodos, And now he's having a solemn assembly on the 8th day. y ahora están teniendo una asamblea solemne en el 8º día. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, let's go back to Leviticus, Vayikra chapter 12, verse 3. Vamos de regreso a Levíticos capítulo 12, versículo 3. All right, like I said, I'm just moving a little quick in the beginning. Como dije, solo me estoy tratando de avanzar un poco más rápido en el And principio. on our website, bgmctv.org, Y en nuestra página web bmgctv.org or just go directly to messianicstudent.org. también puedes ir directamente a nuestros estudios mesiánicos. I go a lot slower, and we take about 3 months to do what we're going to do in 2 hours. Y yo allí voy mucho más despacio y toma aproximadamente 3 meses lo que yo hago aquí rápido. What I'm led really to do today is get to Maccabees. Pero lo que realmente quiero hacer es llegar al libro de Macabeos. But there's some information you need to understand what goes on in Maccabees. Pero hay información que tú debes de saber antes de lo que sucede en el libro de Macabeos. Leviticus 12, verse 3, Vayikra 12, verse 3. Levíticos 12, capítulo 3. On the 8th day, Capítulo 12, versículo 3. on the 8th day, the baby's foreskin is to be circumcised. En el 8º día, el prepucio del bebé tiene que ser cortado. What you're doing is making a covenant with the Lord. Lo que estás haciendo es hacer un pacto con Jehová. Why are we looking at this about Hanukkah? ¿Por qué estamos viendo esto en Hanukkah? You'll find out in a minute. Tú vas a saber esto en un minuto. Because the circumcision, the people around the world are trying to stop us from circumcising our children. Alrededor del mundo se están tratando de parar la circuncisión. In Europe, they're trying to outlaw male baby circumcision. En Europa están tratando de abolir la circuncisión para varones. But that already happened once. Oh, pero ya esto sucedió. And it has everything to do with Hanukkah. Y esto todo tiene que ver con Hanukkah. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay? This past week, Esta semana pasada, the Sanhedrin invited 70 nations to the dedication of the third temple altar. Esta semana pasada el Sanedrín invitó a 70 naciones a la dedicación del altar del tercer templo. The ceremony will include consecration of a stone altar prepared for the use in the third temple. La consagración se va a tratar de consagrar el altar para el tercer templo. So that Matthew 24 scripture Entonces esta escritura de Mateo 24, could not happen for 2,000 years. que no pasó por 24 años, por 2000 años, Because there was no temple. porque no había un templo. We are about to see the third temple go up in Israel. Vamos a ver
nosotros estamos a punto de ver que el tercer templo va a ser erectado. So they've invited 70 nations. Entonces ellos invitaron 70 naciones. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. The altar is currently in the Erigido. form of loose stone blocks ready to be transported to the Temple Mount. El altar, esto está en forma de piedras, listo para llevarlo a la montaña del templo. So they could put this up in a matter of hours. Y ellos pueden hacer esto en cuestiones de horas. Okay? Now, the next part's very interesting Ahora la próxima parte es bien interesante, because they're blocks, they're not rocks. porque son bloques, no son rocas. Okay? It's supposed to be rocks, Esto se supone que tiene que ser rocas, but they made they made the rocks instead of God making the rocks. ellos hicieron las rocas en vez de Dios hacerlas. Okay? They made them out of concrete. Y ellos la hicieron de cemento, Aerated, concreto. aerated concrete. I don't know how you say aerated in Spanish. Hold on, we're looking up aerated. They're light. Son como un tipo de piedras un poco más livianas. Then once the third temple is built, Entonces cuando el tercer templo sea construido, they're going to get regular stones. entonces van a usar piedras regulares. We look at this story that came out last week, November 28th, Estamos viendo esta historia que salió la semana pasada, noviembre to 28, let you know how close to Matthew 24 we are. para dejarte saber cuán cerca estamos de Mateo 24. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente. Now we're going to answer some questions. Vamos ahora a contestar algunas preguntas. Okay, the book of Malachi closes in the year 397 BY, before Yeshua. El libro de Malaquías se cierra en el año 397 antes de Yeshua. Okay, so the Old Testament had already been put together. Repeat that, Robert. The Old Testament had already been put together or codified. El Antiguo Testamento ya había sido compuesto. So that's one reason why the book of Maccabees is not included in the Old Testament, because it already had been closed. Entonces la razón por la cual el libro de los Macabeos no fue incluido es porque ya el Antiguo Testamento ya estaba compuesto. Okay, there is almost a 400-year period called the Dark Period. Hay casi aproximadamente unos 400 años de este periodo que se llama el periodo oscuro, Where God did not raise up a prophet from the year 397 until the year 0. que en este tiempo Jehová no levantó a ningún profeta. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. The book of Malachi in the Old Testament, the nation of Israel is back again in the land after being in Babylon. En el libro de Malaquías, la nación de Israel está de vuelta después de haber estado en Babilonia. Okay, now they're under domination by the greatest power in the world of that day. Ahora ellos están bajo el dominio de la nación más poderosa de ese tiempo. This is called the Medo-Persian Empire. Este es Medo-Persia, el imperio de Medo-Persia. The line of David is no longer on the throne. Entonces el linaje de David ya no está en el trono. You need this information. Tú necesitas esta información. This is why when you read the New Testament, you're like, what is going on? Por eso es que cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Why did the Jews not see Yeshua? Porque es que los judíos no vieron a Yeshua. Because they hadn't been in the land for quite some time. Porque ellos por un periodo de tiempo no estuvieron en la tierra. They are not under their own rule. Ellos no están bajos de sus propias leyes. The atmosphere is very different in Israel from the Old Testament.
La atmósfera es muy diferente a cuando el Viejo Testamento. We go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Now, once Israel is back in the land, Ahora, una vez que Israel está de vuelta en la tierra, in the book of Matthew, Rome is the power on the earth. en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, entonces Roma es quien, el imperio de Roma es quien manda, quien Okay? está al poder. Rome has spread to the east and west and over the whole civilized world. Roma se expandió por todas partes. Herod the Great, who was in charge, Herod, Herodes el Grande, okay, he is not in the line of the kings. él no estaba en el linaje del rey. Remember, he sends Yeshua to trial. Recuerden que él manda a Yeshua al trial, Trial, anybody? siempre se me olvida esa palabra. El juicio. Okay. Herod is from the line of Esau, Herodes es de la línea de Esaú, not of Yaakov. no de Jacob. So he shouldn't even been on the throne. Él ni siquiera debió estar en el trono. All this information. Toda esta So información. don't say, where do you know that from? Entonces, ¿por qué sabes esto? Okay, it's in our other study. I'm trying to get everything in 2 hours. Esto también está en nuestro estudio, pero estamos tratando de poner esto en 2 horas. I did a lot of research. Yo hice mucha búsqueda. So if you want to question me, get ready to get slam danced. Sí, entonces si quieres cuestionar lo que estoy hablando, prepárate porque te voy a dar una salsa. And I generally have 3 to 5. I generally have 3 to 5 references. Yo regularmente tengo de 4 a 5 referencias. So Herod is from Esau. He's on the throne. Entonces Herodes es del linaje de Saúl y él está en el trono. The Kohanim are not even from Aaron's line anymore. El Cohen Gadol no es de la línea. Kohanim no es de la línea. So this is why they're questioning Yeshua. They're Por not eso, even Cohen. por esto es que están cuestionando a Yeshua. You got Herod, who's from Esau. Tú tienes a Herodes que es de Saúl. So most churches and Messianic congregations don't know this information. Entonces la mayoría de iglesias y congregaciones mesiánicas no saben esta información. But we're an education ministry here. Pero somos aquí un ministerio de educación. Okay, you have to look at the whole picture. Tienes que ver al cuadro completo. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Now there are 6 time periods between Malachi and Matthew Hay 6 periodos de tiempo entre Malaquías that Israel is under other people's domination. que Israel está bajo el dominio de otras naciones. They're under the Persians, Están bajo los persas, then the Greeks, los griegos, then the Egyptians, entonces egipcios, then the Syrians. entonces los sirios. Then for a brief period they're under their own control, the Maccabees. Entonces por un periodo corto están bajo los macabeos, Then the Romans. entonces los romanos, So Persian, persas, Greek, los griegos, Egyptian, los egipcios, Syrian, los sirios, Maccabean, los macabeos, Roman. los romanos. So each time they get less and less Jewish. Entonces cada vez tienen menos y menos judíos. So that by the time they get to Yeshua's time period, Entonces para el tiempo que llegan al periodo de Yeshua, that's why the people were so impressed by Yeshua's one, he was a great teacher and he's Messiah, but uno es que él era un gran maestro, era el Mesías. you know, but he taught with such authority because he knew the Torah. Él enseñaba con esta autoridad porque él sabía y conocía la Torah. But we're going to look at one time period. Vamos a ver a un tiempo de periodo. We're going to look at the Syrian time period Vamos a ver el tiempo de periodo de sirios. because that lasts from 204 to 165 before Yeshua. Esto sucedió entre en el año 204 hasta el 165 antes de Yeshua. Okay, 204 to 165 before Yeshua. Del 204 hasta el 165 antes de Yeshua. So 2,200 years ago. Entonces 2200 años atrás. Okay?
The Syrian period was the most tragic part of the Dark Age. El periodo sirio fue el más trágico el tiempo oscuro. Antiochus the Great was harsh. He hated the Jews. Y Antíocos el Grande, él era bien, odiaba a los judíos. Okay, Antiochus the Great is different than Antiochus Epiphanes. Entonces Antíocos el Grande es diferente de Antíocos el Epifanio. Because Antiochus Epiphanes is worse than his predecessor. Entonces Antíocos Epifanio es peor que su antecesor. Antiochus Epiphanes reigned from 175 to 164. Entonces Antíocos Epifanio, su tiempo fue del año 175 hasta el 164 antes de Yeshua. Okay, and time period Su is reino. called the Reign of Terror. Este tiempo de periodo se llama el reinado de terror. In the year 170, En el año 170, Jerusalem was plundered. Jerusalén fue derribado. The wall was torn down. Los muros fueron derribados. The temple was desecrated, El templo fue desecrated, defiled, contaminado. contaminated. Okay? So when Yeshua said the abomination that causes desolation, Entonces cuando Yeshua dice la abominación que causa desolación, it happened 170 years before he was born as a man. esto había sucedido 170 años antes de que él había nacido como hombre. So when he says in Matthew 24, Entonces cuando él dice en Mateo 24, verse 15, versículo 15, he's talking about a future event that's going to happen in our lives. entonces él está hablando de un tiempo futuro que va a suceder en nuestros días. May it not be so. Tal vez sea así. Ojalá y no sea así. Okay? Temple sacrifices were abolished. Los sacrificios en el templo fueron abolidos. The Holy of Holies was stripped bare. El lugar más santo fue se rompió por completo. The Jewish religion was banned in Israel La and all over the religión, world. la religión judía fue prohibida completamente en Israel y alrededor del mundo. And pig sacrifices were put on the altar. Y sacrificios de cerdo fueron puestos sobre el altar. And in the temple in Yerushalayim Y en el templo en Jerusalén, was rededicated to Jupiter Olympus. y fue rededicado a Júpiter Olimpos. And his likeness was put on top of the altar. Y su imagen fue puesta sobre el altar. So when you see the abomination that causes desolation, Entonces cuando ves la abominación que causa desolación, a little bit different than 8 crazy nights of presents, don't you think? muy diferente a 8 noches locas, ¿verdad? Why does the devil not want us to know this information? ¿Por qué es que Satanás no quiere que nosotros sepamos esta información? Why does he want us focusing on Sufganiot? Porque Él quiere que nosotros nos detengamos, nos paremos a deleitar, nos detengamos a deleitar el Sukkot. Because once you change the focus of what the Memorial Day is about, Porque una vez que cambias el enfoque de qué se trata el día memorial, then Satan can do the same tricks he did 2,000 years ago. entonces Satanás puede hacer los mismos trucos que él hizo hace 2000 años atrás. So the abomination that made desolation Entonces la abominación que causa desolación was after they sacrificed pigs in the holy temple, the Beit HaMikdash, fue después que ellos en el Beit Hamidash sacrificaron cerdo and they put up an idol of Jupiter Olympus in God's place. Entonces y pusieron una imagen de Júpiter Olympus en el lugar de Dios. Well, how can these stupid Gentiles be able to do this? Entonces, ¿cómo es que estos gentiles estúpidos pudieron hacer esto? How could God allow this? How could Jehovah allow this in his house? ¿Cómo es que Jehová permitió esto en su propia casa? God left.
Él se fue because we stopped worshiping him. porque nosotros paramos de alabarle y glorificarle a Él. Next slide. Próxima diapositiva. But then God raises up a group of men Pero entonces luego Jehová levanta un grupo de hombres who were zealous for the Torah, que eran celosos por la Torah, called the Maccabees. llamados los macabeos. The Maccabees means hammer. Los macabeos significa martillo. Hence, you have the show called the Sledgehammer Show. Y aquí vemos porque tenemos el programa que tenemos llamado el martillo. They were able to beat this army. Ellos pudieron ganarle a este ejército. They were able to recapture the temple. Ellos pudieron ganar de nuevo el templo. And on the 25th day of the 9th month, Y en el día número 25 del noveno mes, today, hoy, is when they rededicated the altar to Jehovah Elohim. fue cuando ellos rededicaron el altar a Jehová, Elohim. And this is why Yeshua was in the temple in John 10 verse 22 celebrating Hanukkah. Por esto es que Yeshua estaba allí en Juan 10 celebrando Hanukkah. Let's see how it happened. Vamos a ver cómo sucedió. Any questions before we go on to the reading of the Maccabees? We're going to try to get it in an hour. I don't know. ¿Alguna pregunta antes de que lleguemos al libro de los Macabeos? Any question? Yes, Adriana. During those 400 years, the temple was there, but people were worshiping accordingly. And what they said, it was the period when there wasn't any prophet since John the Baptist he was a prophet. He came before Yeshua. Yes. So But that's it's a once- little bit less than 400 years. No, the gospel. The question is about the time, the dead period. La pregunta se trata sobre de este tiempo del periodo. That happens after Yeshua is born. Esto sucedió después que Yeshua nació. Because remember, Yochanan's only 6 months older than him. Porque ahora recuerden que Juan el Bautista solamente tenía 6 meses de nacido. Okay. Now the Maccabees only held Israel for a very short period of time. Los macabeos estuvieron al poder de Israel solo por un corto tiempo. Because after the leaders die, Porque después que el líder muere, people go back to their stupidity. las gentes se regresan a sus estupideces. And we're still the same type of people. Y aún somos el mismo tipo de personas. That's why there's not many Beth Goyims out there. Por esto es que no hay muchos Bet Goyim allá They're afuera. focusing on Sufganiot and dreidels. Ellos se están enfocando en los Sudganios y los traders. The church is not even focusing on this. La iglesia ni siquiera se está enfocando en nada de esto. I mean, how hard is it to understand that the angel came to Miriam in the 6th month? ¿Qué tan duro es entender de que el ángel... Qué tan difícil es entender que el ángel llegó a donde Miriam en el mes número 6, en el 6º mes? And women are pregnant for 9 full months. Y las mujeres están embarazadas por 9 meses completos. And there's 12 months in a year. Y hay 12 meses en el año. So let's just do the secular. Entonces vamos a hacer el calendario secular. So Miriam gets pregnant in the 6th month. Miriam es embarazada en el 6º mes. There's 12 months, so that leaves us 6 months. Estos son 6 meses, entonces nos deja con 6 meses. That would bring us to January. Esto nos trae a enero. 3 more months, 3 full months. 3 meses más completo. January, February, March, Enero, Or febrero, April. marzo or April. o abril. Okay? We're nowhere near December. No estamos ningún cerca de diciembre. So why are you celebrating the birth of Messiah in December, you clowns? Entonces, ¿por qué están ustedes payasos celebrando el cumpleaños del Mesías en diciembre? Even if you don't understand that Luke is talking about the Hebrew months. Entonces, aun si no lo entiendes, Lucas está hablando sobre los meses hebreos. Because there was no other set calendar except for the Hebrew calendar. Porque no había otro tipo de calendario sino solo el hebreo. Maria. Why the Jewish people don't
Why don't the Jewish people believe in Yeshua? No, don't. Why don't they? Because the Christians are terrible at it. Porque la pregunta de la hermana es ¿por qué los judíos no creen en Yeshua? Y la respuesta es porque los cristianos son terribles en esto. So, you bring me your Jesus, Entonces vamos a decir, tú me traes a mí, a tu Jesús, who eats ham que come jamón and celebrates Christmas and Sunday worship. y celebra la Navidad y la adoración en el domingo. That's not the Jewish Messiah. Ese no es el Mesías judío. That's why Jews don't believe in Messiah. Por eso es que los judíos no creen en el Mesías. Because Yeshua said, you're to make disciples of all nations. Porque Yeshua dijo, tú debes hacer discípulos por todas las naciones. Most Christians are disciple of Satan La mayoría de los cristianos son discípulos de Satanás. because you're bringing a ham eating, Porque estás trayendo a uno que come jamón, Sunday worshiping, adora en los domingos Christmas tree hugging, y abraza el árbol de Navidad. bunny egg laying Y- Messiah. Y entonces un conejo que pone huevos y Mesías. An Orthodox Jew is not going to want that. Un judío ortodoxo no va a querer nada de esto. That's But the other part of that is because I have my brother is a Jewish, but is like Orthodox. He don't believe in Yeshua because he told me how I believe like Miriam. He's has a kid, the kid in the valley En- for no man. He's supposed to woman and man. then you bring him back to Genesis, Entonces así, ahí de nuevo lo llevas de regreso a Génesis, where God prophesied it to Adam and Chava donde Dios profetizó a través de Adán y Java, that I will put enmity between your seed and his seed. donde yo pondré enemistad entre tu semilla y la de él. And then Isaiah 7:14, Isaías 7:14. the Alma, the virgin, will conceive. Entonces la Virgen concebirá. Okay? And then you tell your brother, how do you get to heaven? Entonces le debes preguntar a tu hermano, ¿cómo llegas al cielo? Since you don't have a blood sacrifice. Entonces, si no tienes un sacrificio de sangre, How do your sins be forgiven? entonces ¿cómo es que van a ser tus pecados perdonados? Checkmate. Jaque mate. All right, let's go to Maccabees. Entonces vamos al libro de Macabeos. We're going to read 1 Maccabees, verse 11 through 15. We're going to try to do it line by line. Vamos a leer el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo del 11 al 15. And we're going to translate it because I didn't have the time to put up the Spanish. Y entonces lo vamos a traducir porque no tuve el tiempo de transcribir eso. Verse 11 is one of your key verses. 1 Maccabees chapter 1, verse 11. El versículo 11 es uno de tus versículos claves. In those days, certain renegades, certain bad people, En estos días, a ciertas personas renegadas came out from Israel salieron de Israel and misled many, saying, y confundieron muchas palabras, muchos dichos. let's go and make a covenant with the Gentiles around us. Vamos a hacer un pacto con los gentiles alrededor de nosotros. For since we separated from them, Desde que porque nos separamos de ellos, many disasters have come upon us. muchos desastres han venido sobre nosotros. So there's your biggest mistake right there. Allí está tu error más grande. Now remember we read in the Gospels, Recuerda que leímos en el Evangelio, Yeshua said you're going to be betrayed by brothers, Yeshua dice, vas a ser traicionado por tus hermanos. you're going to be betrayed by family members. Vas a ser traicionado por miembros de tu familia. So he's quoting this verse. Entonces aquí él está citando este versículo. Remember, Maccabees happened only 170 years before Yeshua came to earth. Recuerden que los macabeos sucedió solamente 170 años antes de que Yeshua vino a la tierra. So this was modern history for him. Entonces esto era como la historia moderna para él.
But it's the same problem that it is today. Pero es el mismo problema que hay hoy en día. And the Jews are still doing the same thing. Y los judíos aún siguen haciendo lo mismo. Why is this happening? ¿Por qué está sucediendo esto? We should make friends with the Goyim. Debemos hacer amigos con los goyim, con los gentiles. No, you should make friends with God. No, ustedes deben de hacer amigos con Jehová. Bad things happen when you separate from God. Cosas malas suceden cuando te separas de Jehová. Now let's read verse 12 Ahora vamos a leer el versículo 12 and 13. y 13. This proposal pleased them. Este propósito les agradó. Esta propuesta les agradó. And people eagerly went to the king, Y muy eagerly. joyfully. Y muy contentos y muy gozosos fueron donde el rey. And the king authorized them to observe the ordinances of the Gentiles. Y el rey les autorizó observar las ordenanzas de los gentiles. Yes, when you become a Christian, you're no longer Jewish. Sí, cuando te conviertes en cristiano ya no eres más un judío. So let's observe the ordinances of the Gentiles. Entonces vamos a a observar las ordenanzas de los gentiles. Let's celebrate Christmas. Vamos a celebrar el Navidad. Let's not circumcise our children anymore, Ya no vamos entonces a circuncidar tampoco a nuestros hijos, because only the Jews circumcise their children. porque solamente los judíos circuncidan a sus hijos. Oh, let's look at that at verse 14 and 15. Oh, vamos a ver esto en el versículo 14 y 15. So they built a gymnasium in Jerusalem. Entonces ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén. It's not the type of gym that we're used to. Ese no es el tipo de gimnasio en el cual nosotros conocemos. It's where men went to go have homosexual sex. Este es un gimnasio donde los hombres se iban a tener relaciones sexuales homosexuales. Verse 15. Versículo 15. Let's remove the marks of circumcision. Vamos a quitar las marcas de la circuncisión. And then they sold themselves to do evil. Y entonces ellos se vendieron a la maldad. Why did God leave his house? ¿Por qué Jehová se fue de su casa? Well, it's very clear there in those few verses. Bueno, aquí está muy claro en estos versículos. The Jewish king authorized them to do the things of the Gentiles, like eat pig. El rey judío les permitió a ellos, les autorizó a ellos hacer todo lo que el gentil hacía, como comer cerdo. So God says, you want to follow them? Entonces Jehová dice, ¿tú quieres seguirle a ellos? I'll give you to them. Yo te voy a dar a ellos. But it doesn't turn out well, Pero esto no termina bien, because the only one you can trust is Jehovah. porque al único que puedes confiar es a Jehová. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. First Maccabees chapter 1, verse 20 to 24. Primero libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 20 al 24. Antiochus destroyed Egypt Antíocos destruyó a Egipto in the 143rd year, that's 143 years. en el año 134. He went up against Israel, Él fue en contra de Israel and he conquered Jerusalem. y él conquistó a Jerusalén. And in verse 21, En el versículo 21, this Gentile, este gentil, this ham eater, este comedor de jamón, this one who's worshiping Jupiter, este que está adorando a Júpiter, enters the temple entra al templo and takes all the gold and all the everything out of the temple. y se lleva todo lo que hay dentro del templo, el oro y todo lo que había allí. He took every holy object out of the temple. Él tomó todos los utensilios santos del templo. Because God said, you don't want to use it? I'll give it over to this Gentile. Jehová dice, tú no lo quieres usar, yo se lo daré a estos gentiles. You don't want to worship me? You want to be friends with them? Tú no quieres adorarme a mí, tú quieres ser amigo de ellos. Then he killed, in verse 24, Entonces en el versículo 24, he killed many, many people. él mató a muchas personas. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. First Maccabees chapter 1, verse 30 to 34. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 30 al 34. Deceitfully he spoke peaceful words to them.
what's that? He said deceitfully. Engañosamente él habló peaceable word to them. Nice words. Palabras bonitas a ellos. Pacíficas. Pacíficas, okay. So, but you can't trust anybody who doesn't hold Torah as true. No puedes confiar en alguien que no tiene a la Torah como su verdad. And the Jews believed him. Y los judíos creyeron en él. They believed Antiochus. Ellos que confiaron, que creyeron en Antíoco. Because Hanukkah is all about donuts. Porque Hanukkah se trata solamente de las donuts. And all presents. Y all presents. Spanish. All presents. Regalos, presents. Oh, I heard presents. You need a break? I think I'm going to need a break. Yeah, Roberts and Veronica, could you take over, Yeah. please? Yeah. I came out of work and I said, what's that doing? I need some Coca-Cola. Okay, we're switching translators. Wait, let me put it all the way up. Okay. So there was peace. Entonces había paz. They will speak peace, peace, but there is no peace. Había paz y paz, pero no había paz. This is what's going on in the world today. Esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy. But he's using the Muslims this time. Pero él está utilizando los musulmanes ahora. And we're all focusing on buying presents for people. Y nos estamos enfocando en comprar obsequios para la gente. We're listening to a silly story about oil lasting for 8 days. Estamos escuchando una historia tonta acerca del aceite que duró 8 días. Why did the oil have to last 8 days? I'm sorry? Why did the oil have to last? ¿Por qué el aceite duró 8 días? If that were true, why did it have to last 8 days? Why didn't God give us more new oil? Porque si fuera así, de verdad, ¿por qué el aceite duró 8 días? Porque el Señor no nos dio nuevo aceite. So Antiochus speaks peace. Antíoco habló de paz. He takes everything in the temple. Él tomó todo del templo. Then he falls upon the city again. He attacks the city again. Y después ataca la ciudad otra vez. He burned down the temple, Él quemó el templo. tore down all the houses. Destruyó las casas. And in verse 32, En el versículo 22, he took captive the women and the children. Él llevó cautivos a los hombres, a las mujeres y a los niños. And he took all the livestock. Y se llevó también todo el ganado. Getting a little bit different picture of Hanukkah now. Están mirando una versión diferente de Hanukkah ahora. You're the temple of God. Tú eres el templo de Dios. See, when you want to make peace with other people instead of God, Cuando tú quieres hacer paz con otras personas en lugar de Dios, God should be, even if you have just one friend, make it Jehovah. incluso si tienes solo un amigo, haz de tu amigo Jehová. Because you don't want to be a lady during these times. Porque tú no quieres ser una mujer durante estos tiempos. And don't think just because you're old, it'll be any different. Y no creas que porque eres mayor o anciana va a ser diferente. Men will rape any woman. Los hombres van a violar a cualquier mujer. So they took the women and children Tomaron a las mujeres y a los niños and all their food, the livestock. y toda la comida, todo su ganado. Then they built their own fortified cities. Entonces construyeron sus propias ciudades fortificadas. Let's go on to the next slide. Siguiente diapositiva. 1 Maccabees chapter 1 verse 35 to 40. Primera de Macabeos capítulo 1 versículos 35 al 40. In verse 37, En el versículo 37. Antiochus spills blood on every side of the sanctuary. Antíoco derramó sangre inocente alrededor del templo. And it said they even defiled the sanctuary. E incluso dice que profanaron el santuario. Remember what they built in Jerusalem? ¿Recuerdan lo que construyeron en Jerusalén?
where the men would go to the gymnasium. donde los hombres se iban a ir al gimnasio. What do you think defiling the sanctuary means? ¿Qué crees que significa el profanar el santuario? Why do you think homosexuality is so prevalent today? ¿Por qué crees que el homosexualismo es muy prevalente el día de hoy? And why does the anti-Messiah not know natural love? ¿Y por qué el antimesías o el anticristo no sabe del amor natural o verdadero? Because he's gay, Porque él es homosexual, just like in the days of Lot. como en los días de Lot. Oh, it already happened right there. Oh, ya pasó esto aquí. A little bit different look at Hanukkah, don't you think? Una vista diferente a Hanukkah, ¿no crees? So what happened in the synagogue in Pennsylvania, it was kind of like, What were they doing in the synagogue in Pennsylvania? yeah, offering. Homosexuals were offering up their adopted children. En la sinagoga de Pensilvania, en el momento del ataque, estaban los homosexuales circuncidando un hijo de ellos. Adoptado, yeah. Yep, that's the only way. Right? Flamingos. That's the only way. Verse 38. Versículo 38. Then the people of Jerusalem flee. Entonces huyeron los habitantes de Jerusalén. Jerusalem became a dwelling of strangers. La ciudad de Jerusalén se convirtió en una vivienda para extraños. Her sanctuary became desolate. El santuario se convirtió en un desierto. And in verse 39, En el versículo 39, all the feasts, the Moedim, stopped. todas las fiestas se cambiaron en duelo. And Sabbath became a reproach. It became something Y bad. los sábados se convirtieron en vergüenza, su honor en desprecio. So when I'm telling you to follow the law, guys, Cuando les digo que sigan la ley and I'm trying to tell you what's about to happen, y les estoy tratando de decir lo que está a punto de suceder, as a Jew, I can feel it coming. como un judío puedo decirte que lo siento venir. I could hear Satan's minions laughing at us. Puedo escuchar a los demonios de Satanás ahí riéndose. When I'm trying to get you guys to do more for your own salvation. Cuando estoy tratando de que ustedes hagan más para su propia salvación. What's God going to say to you? ¿Qué va a decir Dios de ti? Yeshua said, this is going to happen. Yeshua dijo, esto va a suceder. Once you see that temple up, Una vez que veas el templo ya construido, you got 3.5 years of good. tienes 3 años y medio de bien. But to put that temple up, there's going to be hell. Pero para poner ese templo, para construirlo, va a haber un infierno. Tiene que haber un But we're infierno. reading why it happens. Pero estamos leyendo por qué sucedió. Next slide. Siguiente diapositiva. Let's go to 1 Maccabees chapter 1, verse 41 through 61. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 41 al 61. In verse 41, En el versículo 41, the leadership of the Gentiles said, we should be one people. el rey de los gentiles promulgó un decreto de que debemos ser un solo pueblo. Oh, having those ecumenical services En tener todos esos servicios ecuménicos, where you can have a Jew, an imam, a rabbi, an imam, and a priest pray at the same thing. donde pueden tener un judío, un sacerdote, un imam orando a la misma vez. Look at verse 42. Veamos al versículo 42. We should give up our own particular customs. Que cada cual abandone sus propias costumbres. And the Gentiles accepted the command of the king easily. Y todas las demás naciones obedecieron el decreto del rey. Look at verse 43. Versículo 43. Many, even from Israel, adopted their religion. Incluso muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Remember, Yeshua said, you're going to be killed by your brothers, sisters, parents. Recuerda cuando Yeshua dijo, van a ser ustedes matados por sus hermanos, hermanas, parientes, Because you don't want to give up your Torah. porque no quieres dejar a tu Torah. You don't want to you don't want to eat my pork. No quieres comer mi cerdo, You don't want to come to my Christmas celebration. porque no quieres venir a mi celebración de Navidad. They're going to hate you because of that, but this has already happened once before, many times before. Te van a perseguir por causa de eso, pero eso ya ha pasado antes.
And then the Jews sacrificed to idols. Y después los judíos sacrificaron a ídolos. They profaned the Sabbath. Profanaron el sábado. Oh, like selling in your own synagogue now. O como vendiendo en sus propias sinagogas hoy en día. Come to our Judaica store on the Sabbath. Ven a nuestra judaica en el sábado. Many Messianic congregations open up their store on the Sabbath. Muchas congregaciones mesiánicas abren la tienda, su judaica en sábado. Do you not learn from history, you morons? ¿No aprendiste de la historia, tonto? It's happening. Just look at the news. Está pasando, solo tienes que mirar a las noticias. But it's all about Ivana's really good sufganiyot. Pero todo se trata de los subcañones de Ivana. It's all about the dreidel. Se trata del dreidel o el trompo o la pirulina. It's all about oil. Se trata del aceite. No. No. Adriana. No, I was going to say that someone, the place where I used to congregate, they rent the temple to a Christian church. So the Christian church has the service right there in the temple. Oh yeah, that's what Martin used to go to. Hey Martin! Marty! All right. No Marty today. Marty! All right, verse 44. Versículo 44. And the king sent letters to Jerusalem. Y el rey envió mensajeros a Jerusalén He directed them to follow the customs of the Gentiles. con órdenes escritas que se sometieran a aquellas costumbres extrañas al país. Verse 45. Versículo He 45. forbid burnt offerings to Jehovah. Debían suprimirse los holocaustos y los sacrificios de Jehová. Seems that that's happening in Israel today. Parece que esto está pasando en Israel hoy. In 67, when they captured the temple, that's the first thing I would have done. En el 67, cuando capturaron el templo, eso era lo que yo pudiera haber hecho. I would have blown up the dome and put an altar up there and right now. Hubiera hecho explotar ese domo y hubiera puesto un altar ahí en ese momento. But Ariel Sharon said no, that's why he was in a coma. Y Ariel Sharon dijo que no y por eso lo pusieron en coma. In 2005, I was walking through David's gate. En el 2005, mientras caminaba por los portones de David, And I asked the colonel that I was with from the IDF, y le pregunté al coronel que estaba, el coronel de las IDF. so what happened to the wall here? Digo, ¿qué pasó con la pared aquí? He said I got a tank stuck in it. Dijo él que el tanque se atascó en ese portón. In 67, he was there. En el año 67 él estuvo allí. And he said to his commanding officer, Ariel Sharon, Y le dijo a su oficial de comando, Ariel Sharon, he said, let's go blow up the dome. And Ariel said no. vamos a explotar ese domo, y Ariel dijo que no. The Americans wouldn't like it. A los americanos no les va a gustar. So here in Hanukkah, they forbid offerings and sacrifices and drinks offerings. Aquí en Hanukkah prohibieron los holocaustos y las ofrendas. They forbid all the festivals. Prohibieron todos los festivales, las fiestas. And in verse 47, Y en el versículo they 47, built altars all around Jerusalem to other gods. y construyeron altares y templos a otros ídolos en Jerusalén. And they sacrificed pigs and other unclean animals. Y sacrificaron cerdos y animales impuros. Let's go to the next slide. Próxima diapositiva. Well, actually, in verse 48, and then let's stay on that same slide. Versículo 48. The Jews ate unclean food. Los judíos comieron comida contaminada. They profaned their bodies. Profanaron sus cuerpos. They would forget the law. Se olvidaron la ley. So when remember when they questioned Yeshua about washing his hands? Recuerda cuando cuestionaron a Yeshua que no se lavaba las manos. Because they made a whole new set of laws because they didn't know the law. Porque hicieron un nuevo set de leyes porque no sabían la ley. Because they weren't really Kohanim. Porque no eran Kohanim. Herod really wasn't even from Yaakov. Herodes no era de la línea de Jacob. He was from Esau. Él era de la línea de Isaac.
Let's go on to the next slide. Próxima diapositiva. 1 Maccabees chapter 1, verse 41 to 61. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 50 al 56. Specifically verse 54. Específicamente el versículo 54. Now the 15th day of Kislev, in the 145th year, they erected the abomination that causes desolation on the altar. En el día 15 del mes de Kislev del año 145, Antíoco cometió un horrible sacrilegio, mandó levantar un altar pagano encima del altar de sacrificio. So that's 145 years before Yeshua was born. Son 145 años antes de que Yeshua nazca. But he told it in Matthew 24, when you see the abomination that makes desolate. Pero él nos dijo en Mateo 24, cuando vean la abominación que causa desolación. He's talking about the future. Él está hablando acerca del futuro. But if you don't know the real story about Hanukkah, Pero si no conoces la verdadera historia de you don't know Hanukkah, what you're reading in the New Testament, the Brit Hadashah. no sabes lo que estás leyendo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Going on to the next slide. Siguiente diapositiva. This is coming, verse 57. Versículo 27, esto es lo que viene. Anyone? 57. 57. Okay. Anybody found possessing the book of the covenant, the Torah, Si a alguien se le descubría un libro de la alianza o de la Torah, would be condemned to death. sería condenado a muerte. Oh, that's happening in China right now. Eso está pasando en la China ahora. You're found with an unauthorized copy of the Bible. Se te encuentra con una copia de la Biblia, You're going to be put to death. te van a matar. When you see these signs, Cuando ves estas señales, get ready because the party is about to begin. prepárate porque la fiesta está a punto de empezar. Verse 60. Versículo 60. 60. According to the decree, they put the women to death whose children were circumcised. Y de acuerdo con el decreto, las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataban. What did Yeshua say ¿Qué dijo Yeshua in Matthew 24? en Mateo 24? What a terrible time it would be for nursing mothers. ¿Qué tiempo más terrible sería para las mamás que están amamantando? He's quoting Maccabees, everybody, Él está citando los macabeos. because it's recent history for him, Porque although es- everything is recent for him. Historia reciente para él. And here, look at verse 61. Veamos al versículo 61. And their families of those who circumcised them, they hung the infants from the mothers' necks. ¿Eh? Con sus hijos colgados del cuello y también mataban a sus familiares y a cuantos habían intervenido en la circuncisión. So they would kill the baby, Mataban al bebé, tie it around the mother's neck until it rotted off her body. los ataban en el cuello de la mamá hasta que se pudra el cuerpo del bebé. So you want to be like the Gentiles, do you? Quieren ser como los gentiles, ¿verdad? They're real nice people. Oh, son una gente muy simpática. You don't want to follow God? No quieren seguir a Dios. This is your own fault. Esta es tu propia culpa. My God said He'll protect you Mi propio Dios dice que te va a proteger if you follow His commandments. si es que sigues sus mandamientos. Oh, but we want to spin the dreidel. Pero queremos jugar con el dreidel o la perinola. We want to eat sufganiot. Queremos comer subgañot. We don't want to look at why we're even eating these things, No queremos ni siquiera ver por qué comemos estas although they're cosas, very good. aunque son buenos. Let's go on to the next slide. Próxima diapositiva. Now it's time for my cousins. Ahora es el tiempo para mis primos. First Maccabees 2. Primera de Macabeos, capítulo 2. This is why I'm going down. Aquí es donde yo entro. Verse 1 through 6. Versículo 1 al 6. In those days, Mattathias, son of Yochanan, son of Shimon, a priest of the family of Jerib, moved from Yerushalayim and settled in Modin. He had 5 sons, Yochanan surnamed Gadi, Shimon called Thesai, Yehuda called Maccabeus, Eleazar called Avaran, and Yonatan called Appius. He saw the blasphemies being committed in Yehuda and Yerushalayim and said, Alas! Why was I born to see this? The ruin of my people.
the ruin of the holy city, and to live there when it was given over to the enemy. The sanctuary given over to aliens. Her temple has become like a person without honor. ¿Qué? Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan y nieto de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, salió de Jerusalén y se fue a establecer en Modim. Era padre de 5 hijos: Johanan, por sobrenombre Gadí; Shimón, también llamado Tasí; Yehuda, apodado el Macabeo; Eleazar, llamado Abraham; y Jonathan, a quien llamaban Afos. Al ver Matatías las impiedades que se cometían en Yehuda y en Jerusalén, exclamó: ¡ay de mí! ¿Para qué habré nacido? ¿Para contemplar la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa? ¿Para sentarme y verla caer en poder del enemigo y el santuario en manos de los extranjeros? Su templo es como un hombre sin honor. It's his own fault. Es su propia culpa. When we move the boundary stone Cuando hemos movido la piedra del límite, and we don't put it back when we find out the truth. cuando no la pusimos de vuelta, cuando nos enteramos de la verdad. But then Jehovah always raises up somebody that's willing to go back. Pero siempre Jehová levanta a alguien que está dispuesto a regresar de vuelta. A person that's willing to sacrifice it all. Una persona que está dispuesta a sacrificarlo todo To separate from family, para separarse de la familia, friends, amigos, jobs, trabajos, to risk their own life, para arriesgar sus propias vidas, to make God happy. para hacer a Dios feliz. Let's see what else happens. Vamos a ver qué más sucedió. First, Maccabees chapter 2, verse 15 through 18. Primera de Macabeos capítulo 2 versículos 15 al 18. The king's officers who were enforcing the apostasy came to the town of Modim to make them offer sacrifices. Many from Israel came to them, and Mattathias and his son were assembled. Then the king's officer spoke to Mattathias as follows: You are a Levite, honored and great in this town, and supported by sons and brothers. Now be the first to come and do what the king commands, as all the Gentiles and the people of Yehuda and those that left Yerushalayim have done. Then you and your sons will be like a Democrat, will be numbered among the friends of the kings. And you and your sons will be like Nancy Pelosi, honored with silver and gold and many gifts. Okay. Ups. Cuando los funcionarios del rey encargados de imponer la apostasía y ofrecer sacrificio llegaron a la ciudad de Modín, se les unieron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos formaron un grupo aparte. Los funcionarios del rey le dijeron entonces a Matatías: Tú eres en esta ciudad una persona ilustre, de autoridad reconocida y acreditado por tus hijos y hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir el decreto real. Así lo han hecho todas las naciones y también los habitantes de Judea y los que residen en Jerusalén. De esa manera a ti y a tus hijos se les contará como entre amigos del rey y se les recompensará con plata, oro y multitud de regalos. So they offer him money. Les ofrecieron dinero. They offer him a government position Les ofrecieron posiciones gubernamentales to be like the rest of the other Jews that had already done it. para ser como el resto de los otros judíos que ya lo hicieron. Oh, this happened in Germany too. Esto pasó en Alemania también. Let's be like the Germans. Seamos como los alemanes. Let's go to the next slide. Próxima diapositiva. Verse 19. Versículo 19. But Mattathias answered and said in a loud voice, Even if all the nations live under the rule of the king and obey him, I have chosen to obey and have chosen to obey his command, every one of them abandoning the religion of their ancestors. Verse 20. I and my sons and my brothers will continue to live in the covenant of our ancestors. 21, verse 21. Far be it from us to desert the law and the ordinances. We will not obey the king's words by turning aside from our religion to the right hand or to the left. When he had finished speaking these words, a Jew came forward in the sight of all to offer sacrifices on the altar of Modin, according to the king's command. It's Monday. It's worship practice. They're not celebrating Hanukkah.
All right, let's come back to this. Don't pay attention to the pagans. They're going to hell. 20. Let's read verse 19 to 23. Ok, versículos 19 al 22. A estas palabras respondió Matatía de forma contundente. Aunque todas las naciones sometidas al rey les obedezcan y se aparten del culto de sus antepasados por cumplir sus órdenes, yo mismo, mis hijos y mis hermanos permaneceremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Él nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Así pues no acataremos las órdenes del rey y de ningún modo nos apartaremos de nuestro culto a la derecha ni a la izquierda. Apenas hubo terminado de hablar, un judío a la vista de todos se acercó para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín conforme al decreto del rey. So they abandoned, Lo abandonaron, but not this one family. pero no esta familia. And then the Jew comes forward Y ese judío se acerca in front of everybody enfrente de todos to offer a sacrifice to a pagan god. para hacer un sacrificio a un dios pagano. Next slide. Próxima Then diapositiva. Mattathias saw this. I'm not gonna read Matatías verbatim vio eso. anymore, I don't got time. And he said, and he burned with zeal in his heart, Dice que se llenó de celo en su corazón and he killed the Jew. y mató al judío. And then he killed the king's officer. Y después mató al oficial del rey. Then let's read verse 27 and 28. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Because Yeshua quotes this in Matthew 24. Porque esto cita a Yeshua en Mateo 24. Then Mattathias cried out in the town with a loud voice, saying, "Let everyone who is zealous for the law and supports the covenant come out with me." Then he and his sons fled to the hills and Des- left all that they had in town. Remember Matthew Sorry. 24? Read it, please. Después Matatías se puso a gritar en la ciudad con todas sus fuerzas. Todos los que quieran defender la ley y mantenerse fieles a la alianza, que me sigan. Y abandonando en la ciudad todo lo que poseía, huyeron a las montañas. What did Yeshua say? ¿Qué dijo Yeshua? Run to the hills. Huyan a las montañas. What did he say after that the Christians think it's about the rapture? ¿Qué es lo que Yeshua dijo después de eso y lo que los cristianos piensan que es el rapto? Don't go down and get your coat, just leave. No vayas a traer tu abrigo, solo vete. Why in verse 28 they say flee to the hills? ¿Por qué en el versículo 28 dice que huyeron a las montañas? Next slide. Próxima diapositiva. First Maccabees chapter 2 verse 32. Primera de Macabeos capítulo 2 versículo 32. The pagans chase after Los paganos lo persiguieron them and they're going to go to battle against them. y van a entrar en batalla en contra de ellos. And the pagans offer the Jews terms for peace. Y los paganos le ofrecieron a los judíos términos de paz. Come out, let's not fight. Les dijeron, salgan, no peleamos. Going on to the next slide. Próxima diapositiva. But some of the Jews that left with Mattathias wouldn't come out. Pero algunos de los judíos salieron, pero Matatías no salía. And in verse 34, En el versículo they're 34 not going to profane the Shabbat. dijeron, no vamos a profanar el Shabbat. And then in verse 37, Y en el versículo 37, because they wouldn't fight on the Shabbat, porque ellos no pelearían el Shabbat. the pagans attacked them on Shabbat. Los paganos los atacaron el Shabbat. And then they were being killed unjustly. Fueron asesinados injustamente. What did Yeshua say? ¿Qué dijo Yeshua? Pray that it doesn't happen on Shabbat. Ora para que no suceda en Shabbat. Oh, he's talking about these people. Él está hablando acerca de esta gente. Somebody attacks us on the Shabbat, we kill them Si alguien nos ataca en Shabbat, los matamos. with everything that we have. Con todo lo que tengamos. We don't attack on the Shabbat, but we can defend ourselves. No atacamos en Shabbat, pero sí nos podemos defender. You're not profaning the Shabbat by fighting for your lives. No estás profanando Shabbat cuando estás peleando por tu vida. Going on to the next slide. Siguiente diapositiva. Si ellos sabían, como nos está diciendo que el Shabbat podemos defendernos, llevamos Torah. ¿Por qué ellos si llevaban Torah, por qué no se defendieron en ese Shabbat? Okay. So if you're telling us that we can defend our lives on Shabbat,
and we keep Torah. They had their Torah. Why they didn't defend themselves on Shabbat? Because they weren't following the Torah. Porque ellos no estaban siguiendo la Torah. Because they had forgotten it. Porque se olvidaron de la Torah. Because of the time periods. Por el periodo de tiempo Mm. cronológico. Remember, when this happened, they were conquered 4 times already. Recuerda que cuando esto pasó ya fueron conquistados 4 veces. So now in 1 Maccabees chapter 2, Ahora en Primera de Macabeos capítulo 2, now 15 more minutes, everybody. The Maccabees say anybody who's with us. los Macabeos dijeron cualquiera que esté con nosotros. And they ask anybody who's willing to offer themselves willingly for God's Torah. Quien sea que esté dispuesto a ofrecer su vida por la Torah de Dios. Then in verse 44, En el versículo 44, the Maccabees organized an army. los Macabeos formaron un ejército And they killed any of the Jews that would not follow the law of God. y mataron a los judíos apóstatas que no seguían a Dios. And then the Jews who did not want to follow Torah Y los judíos que no quisieron seguir la Torah fled to make friends with the Gentiles. huyeron a hacer amistad con los gentiles. Oh, that sounds like what happened in Germany. Eso es lo que suena como pasó en Alemania. And then in verse 46, Y en el versículo 46, the Maccabees forcibly circumcised all the boys. los Macabeos circuncidando por fuerza a los niños. Anybody that was going to live in Israel had to be circumcised. Cualquiera que iba a vivir en Israel tenía que ser circuncidado. And then verse 48, Versículo 48. they rescued the Torah out of the hands of the Gentiles. De ese modo defendieron la ley contra los paganos. And God begins to raise them up. Y Dios comienza a levantarlos. Next slide. Próxima diapositiva. 1 Maccabees chapter 2 verse 50. Primera de Macabeos capítulo 2 versículo 50. Now the Maccabees say, have zeal for the law Macabeo dice que tengan celo por la ley and give your lives for the covenant of our ancestors. y ofrezcan sus vidas por la alianza de nuestros antepasados. And then he goes through the whole Old Testament of people that gave their lives for the law. Y él relata a toda la gente del Antiguo Testamento que dieron su vida por la ley. Next slide. Siguiente diapositiva. 1 Maccabees chapter 3. Primera de Macabeos capítulo 3. So now the Gentiles come to attack the Maccabees. Ahora los gentiles vienen a atacar a los Macabeos. And a man by Apollonius raises up. Y el nombre de Apolonio se levantó. And in verse 11, Judas goes out to meet Apollonius in battle. Y en el versículo 11, Judas va al encuentro de Apolonio en batalla. Now, the Maccabees are a lot smaller in number. Los Macabeos son pequeños en ejército. They did not have the equipment that the other people had, the Gentiles had. No tenían el armamento que los gentiles tenían. But God says in His Torah, Pero Dios dice en su Torah, 5 of you will chase 100, 5 de ustedes perseguirán a 100, and 100 of you will chase 10,000. y 100 de ustedes perseguirán a 1000. So 10,000. Judah Maccabee kills Apollonius, Judas Macabeo mató a Apolonio and he uses Apollonius' sword against the enemy for the rest of his life. y utilizó la espada de Apolonio en contra de los enemigos por el resto de su vida. Next slide. 1 Maccabees chapter 3. Primera de Macabeos capítulo 3. Now, the Syrians and the Romans bring a much stronger army. Ahora los sirios y los romanos traen un ejército mucho más fuerte. And the Maccabees get a little scared. Entonces los macabeos se asustan And they say, how can we fight against all these people? y ellos le dicen, ¿cómo vamos a pelear en contra de toda esta gente? Oh, this is leading to the book of Revelation. Esto nos está llevando al libro de Apocalipsis. Remember when Israel gets surrounded by armies, 100 million man army? Recuerda cuando Israel se está rodeada por 100 millones de personas, un ejército. Oh, it already happened. Ya pasó, It's going to happen again. va a suceder otra vez. And then in verse 19, En el versículo 19, Maccabee says it's not by the size of the army that the victory comes, but the strength that comes from heaven. Yehuda dice, en una batalla la victoria no depende del número de soldados, sino del poder que viene del cielo. Next slide. Siguiente diapositiva. Then in 1 Maccabees 3 verse 27, Antiochus hears about this and he's not too happy.
En el versículo 27 vemos que Antíoco escucha esto y no está feliz. He gets a whole bunch of big army and he pays them a year's salary. Él reúne a todas las fuerzas armadas y los pagó el salario de un año en adelantado. So these guys are going to want to win the battle. Entonces ellos piensan que van a ganar la batalla. And he didn't know how the Maccabees were beating his army. Él no sabía cómo los macabeos estaban venciendo a su ejército, Because he had beaten so many other people. porque han vencido a otras personas. Going on to the next slide. So what does he get? ¿Qué es lo que hace? How many military people does he get? ¿Cuántos ejércitos se reúne? So he raises up another military officer. Él apunta o señala a otro oficial And he raises up 40,000 soldiers. y ordena a 40,000 soldados, 7,000 cavalry. 7,000 jinetes, So 47,000 versus about a couple of thousand Maccabees. 47,000 soldados en contra de algunos de cientos macabeos. And he's paid them a year's salary. Y les paga el salario de un año. And he came to Jehu to destroy it. Y llegaron a Yehuda para destruirlo. And they came to Emmaus. Y llegaron a Emaús. They camped near Emmaus. Encamparon cerca de Emaús. Going on to the next slide. 5 more minutes, Siguiente everybody. diapositiva. So the Maccabees, they fast, and all those that were with the Maccabees. Los que estaban con los macabeos y los macabeos. In verse 47, they put on sackcloth and ash. En el versículo 47 vemos que se pusieron sayal sayal, what's the other word? Ceniza, silicio y ceniza. It And says sayal here. They sought God Buscaron a Dios and the Torah to see what they should do. y la Torah para ver qué es lo que deben hacer. They also brought the priest's garments. También trajeron las vestiduras sacerdotales. Next slide. Siguiente diapositiva. So the Gentiles took 5,000 infantry and 1,000 cavalry. Los gentiles entonces obtuvieron su caballería y su infantería And they tried to attack at night. y comenzaron a atacar en la noche. But Judas heard about this Pero Judá escuchó esto in verse 3. en el versículo 3 And he attacked the Gentiles at night before they could be attacked. y atacó a los gentiles en la noche antes de que ellos sean atacados At Emmaus. en Emaús. Next slide. Siguiente diapositiva. So this takes a year now. Entonces esto toma un año. The next year, the next time Antiochus comes with an even bigger army. Al siguiente año, después de un tiempo, viene Antíoco con un ejército mucho más grande. In 1 Maccabees chapter 4, En Primera de Macabeos capítulo 4, verse 28, versículo 28. he put 60,000 soldiers Dispuso un ejército de 60,000 hombres and 5,000 cavalry. y 5,000 jinetes. So that's 65,000. Entonces serían 65,000 personas. And in verse 29, En el versículo 29, the Maccabees had 10,000. los macabeos tenían 10,000 hombres. 65,000 against 10,000. That doesn't look good. 65,000 jinetes, soldados en contra de 10,000. But the Lord was with the Maccabees. Pero el Señor estaba con los macabeos. So in 1 Maccabees chapter 4, En Primera de Macabeos capítulo 4, verse 34, versículo 34, the Maccabees attacked los macabeos atacaron and they killed 5,000 of the 60,000 men. y mataron 5,000 soldados del ejército de Licia. And the Gentiles tucked their tail and ran away. Y el resto de los soldados huyeron. Going on to the next slide. Siguiendo a la siguiente diapositiva. Now here's what Hanukkah is about. Aquí vamos a ver de qué se trata Hanukkah. 1 Maccabees 4, Primera de Macabeos 4, verse 36. versículo 36.
They won back the temple, Ellos recuperaron el templo and they said, let's go up and clean the sanctuary and dedicate it. y Hanukkah. dijeron, vamos a purificarlo y a consagrarlo. Hanukkah. They saw this in verse 38, they saw the sanctuary desolate and it profaned. Entonces, al ver el templo, pero al ver el templo hecho ruinas y el altar profanado, They made a great lament, they were crying. lamentaron mucho, se rasgaron las vestiduras. And in verse 41, En el versículo 41, remember earlier they had fortified the city? recuerden que hace un tiempo atrás ellos fortificaron la ciudad. So Judas killed the Gentiles that were in the temple, Judas mató a los gentiles que estaban en el templo, and they cleaned the sanctuary, purificaron el templo and then they put the Kohanim back in their position, y eligieron a sacerdotes que los pusieron de vuelta en el trabajo. who had not fought, so they didn't have blood on their hands. Y que no pelearon, así no tenían sangre en sus manos. Final slide, I believe this is. Oh, a couple more slides. In verse 43, they cleaned the sanctuary, En el versículo 43 limpiaron el santuario and they removed the defiled altar. y removieron el altar profanado. They took down those stones Se llevaron las piedras contaminadas and put them outside on a hill. y las pusieron afuera en una montaña. In verse 49, En el versículo they 49 made new holy objects, hicieron nuevos objetos santos and they offered incense on the altar and lit the lamps. y ofrecieron incienso en el altar. Wait, what? What did they do? ¿Qué hicieron? They lit the lamps. Ellos prendieron el candelabro, la menora. They didn't say at last they found oil, they made oil. No dice que el aceite duró, sino que hicieron aceite. Look at the verse. Vean el verso. Verse 50, 1 Maccabees chapter 4, verse 50. Primera de Macabeos capítulo 4 versículo 50. They offered incense on the altar and lit the menorah. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro. Didn't say they found a vial of oil. No dice que encontraron una jarra de aceite. Where'd they get the oil? ¿De dónde sacaron el They aceite? made the oil. Ellos hicieron el aceite. Next slide. Siguiente diapositiva. Verse 52. Versículo 22. Early in the morning on the 25th day of the 9th month, today. El día 25 del noveno mes llamado Kislev del año 58. Today by the 140. calendar. En el día de hoy basado en el calendario. They had made a new altar, Hicieron un nuevo altar and they did burnt offerings on the day. e hicieron ofrendas quemadas. Ofrendaron holocaustos. Verse 56. Versículo 56. They celebrated the dedication of the altar for 8 days. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, Oh, something that Solomon did in 2 Chronicles 7. algo que el rey Salomón hizo también con el primer templo. And then finally in verse 59, Y finalmente en el versículo 59 they gathered everybody together. reunieron a todos en asamblea. And every year at this season, Y cada año en esta temporada we remember the dedication, the days of dedication of the altar. recordamos los días de dedicación del altar. That the dedication of the altar should be observed for 8 days with joys and gladness. Por 8 días se debe recordar la dedicación del altar con gozo y alegría. On the 25th day of the 9th month. En el 25 día del mes, del 10º mes. 10th month, right, Rabbi? 9th month. Noveno mes, Today. el día de hoy. A little bit different than you're used to, huh? Un poco diferente de lo que tú pensabas. That's why in the next slide we go back to John 10, Por eso en la siguiente diapositiva vamos a Juan 10, verse 22 and 23. versículos 22 y 23. Then came Hanukkah in Yerushalayim. It was winter. And Yeshua was walking around the inside of the temple area in Shlomo's Colonnade. Oh, why was he there? ¿Por qué él estuvo ahí? Because he was all about
his father's Torah. porque se trataba todo de la Torah de su padre. And you're the temple of God. Y tú eres el templo de Dios. It's all about your altar, people. Se trata de todo acerca de tu altar. Hanukkah is about dedication. Hanukkah se trata de la dedicación. You don't want this to happen again. Tú no quieres que esto vuelva a pasar. And you don't want to be part of the side that gets defeated. No quieres ser parte del lado que es vencido. It's about dedicating your lives. Se trata de dedicar tu vida. Not about donuts, which are good. No se trata de las donas, que están buenas. Not about the dreidel. Tampoco del dreidel o perinola o trompo. Has nothing to do about oil. No tiene nada que ver del aceite. Has everything to do Tiene todo que ver with the altar of God. con el altar de Dios. That's why this year with them dedicating the altar, it's very interesting. Por eso es que es interesante que ellos dediquen el altar en este año. That's why on the next slide, Matthew 24, Por eso es que en la siguiente diapositiva de Mateo 24, everything that Yeshua said todo lo que Yeshua dijo in verse 15 through 20 en el versículo 15 al 20 is all about the book of First Maccabees. se trata del libro de Macabeos. And he's pointing us back to that. Y Él nos está indicando de vuelta allá. And for 2,000 years, En 2000 años, this abomination, this bad thing that's about to happen, esta abominación, esta cosa mala que está a punto de pasar, can't happen puede pasar. until the temple goes up. No puede pasar hasta que el templo esté construido. So one thing, I don't want the temple to go up. Por una razón que yo no quiero que el templo esté construido. And one thing, I want the temple to go up. Y por otra cosa quiero el templo que también esté construido. Because once it goes up, Pero una vez que se construya, then the statue of Jupiter will be back in its place. la estatua de Júpiter será puesta en su lugar otra vez. Remember in Revelation, Recuerden the Apocalipsis. two prophets prophesied for that 1,200 days. Los profetas que profetizan por 1200 días. And the people are overjoyed that they finally die. Y la gente está jubilosa porque ellos finalmente murieron. Why? ¿Por qué? Oh, because they don't want to hear the word of God anymore. Porque no quieren escuchar la palabra de Dios más. But when you understand what Hanukkah is all about, Pero cuando entiendes de qué se trata Hanukkah, it's really not a joyful day. realmente no es un día de gozo. Well, it's a joyful day because we got the temple back. Es un día de gozo porque pudimos obtener el templo otra vez. But it's only when people are zealous for the law Pero solamente pasó cuando hay gente que es celosa de la ley. that you can stop evil. Así puedes detener a la maldad. That's the only way of doing it. Esa es la única manera de hacerlo. That's what Hanukkah is all about. De eso se trata Hanukkah. Any questions? Preguntas. All right, let's just close in prayer and then you can have some sufganiyot. Cerremos con oración y podemos comer donas. And we can sing the dreidel song now. And play with the dreidel, right? All right, let's pray. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this wonderful time. May we dedicate our lives to your purposes. In your name, Yeshua. Amen. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, Bgmc.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, Bgmc.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you.
No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean, and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.